Da li je moguće da se na posljednjem ispraćaju jedne od najvećih legendi narodne muzike dogodi porodični rat i estradni slom koji je bacio senku na tugu i dostojanstvo? Ono što je trebalo da bude dostojanstven ispraćaj legendarnog pevača Andrije Bajića pretvorilo se u nezapamćeni skandal o kojem bruji čitav Balkan, a u centru ove drame našla se njegova udovica, Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, koja je, kako prenose mediji i svedoče prisutni, napravila pravi pakao od života svima koji su se pojavili na novom groblju. Šta se zapravo dogodilo iza zatvorenih vrata kapele? Zbog čega su ćerke pokojnog pevača odbile da uopšte pogledaju njegovu suprugu? I kakva to mračna tajna, stara pola veka, preti da uništi još jednu estradnu karijeru nakon brutalne svađe pred kamerama? Ostanite sa nama do samog kraja, jer otkrivamo svaki detalj ove estradne katastrofe. Analiziramo duboke porodične sukobe i donosimo svedočenja očevidaca koja menjaju sve što ste mislili da znate o ovom slučaju. Pre nego što nastavimo dalje, lajkujte video i podelite ga sa prijateljima. Pretplatite se na naš kanal i napišite u komentarima da li smatrate da se porodični sukobi moraju ostaviti po strani na dan sahrane ili je ovakav javni skandal bio neizbežan. Vaše mišljenje nam je izuzetno važno i zato pišite odmah, a mi krećemo dalje. Smrt legendarnog umetnika Andrije Bajića, koji je preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u 89. godini života nakon duge i teške bolesti, ostavila je ogromnu prazninu na našoj muzičkoj sceni. Ali niko nije mogao ni da nasluti da će njegov posljednji ispraćaj na novom groblju u Beogradu proteći u znaku neviđenog skandala i dubokih porodičnih podela. Od samog jutra, kada su na novo groblje počele da pristižu članovi najbliže porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci kako bi velikanu odali posljednju počast, vazduh je bio ispunjen neverovatnom tenzijom. Među prvima su u kapelu stigle Andrijine ćerke, Jelena, Snežana i Milica Bajić, koje su stale tik uz kovčeg svog oca, dok je sa druge strane stajala njegova supruga, Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, neutešno plačući i jecajući. Kako prenose domaći mediji i reporteri sa lica mesta, niko od članova najuže porodice, uključujući ćerke i unuke pokojnog pevača, nije želeo čak ni da se pozdravi, niti da uputi reč utehe udovici, što je odmah signaliziralo prisutnima da su odnosi u porodici do te mere narušeni da se pretvaraju u pravi pakao. Mala Cana se u nekoliko navrata potpuno slomila, padajući preko sanduka i neutešno jecajući, dok su ćerke stajale distancirane, držeći u rukama bele ruže kao posljednji pozdrav ocu, potpuno ignorišući ženu koja je godinama bila uz njega. Situacija je eskalirala do tačke usijanja, kada je otkriveno da je udovica Mala Cana unajmila privatno obezbeđenje za sahranu svog supruga u aleji zaslužnih građana. Mediji prenose da je ona želela potpunu kontrolu nad protokolom i da je insistirala da odmah iza kovčega korača potpuno sama, na distanciji od ostatka ožalošćene porodice. Kako je situacija bila ekstremna i neprijatna, svedoči i šokantan detalj koji su zabeležili prisutni, kada je Mala Cana u naletu besa i tuge bukvalno oterala sopstvenu majku, koja je pokušala da joj priđe i pruži podršku tokom formiranja tužne povorke. Prema rečima očevidaca, ona se u jednom trenutku okrenula
i oštrim, zapovedničkim tonom se obratila majci rečima da se skloni od nje, rekavši joj povišenim tonom da se skloni odmah kada joj kaže, što je izazvalo opšti šok i nevericu među prisutnim prijateljima i kolegama koji su svedočili o ovom porodičnom slomu. Na čelu kolone koja se kretala ka mestu večnog počinka, odmah pored bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića, gde je određeno grobno mesto za legendarnog umetnika, koračali su Andrijini unuci noseći krst, njegovu fotografiju i žito, dok je mala Cana išla sama iza sanduka, neprestano ponavljajući potresne reči posvećene preminulom suprugu, nazivajući ga svojom srećom. Međutim, pravi estradni i organizacioni skandal otkrio je legendarni pevač Era Ojdanić, dugogodišnji Andrijin prijatelj i kolega sa estrade, koji je stigao među prvima, vidno potresen i suznih očiju. Ojdanić nije mogao da sakrije ogorčenje i bes zbog svega što se dešavalo iza kulisa tokom priprema za posljednji ispraćaj njegovog saborca i velikana narodne muzike. U izjavi za medije Era je besno otkrio bizaran detalj o komunikaciji sa malom Canom neposredno pred sahranu, navodeći da ga je udovica držala na telefonskoj vezi od Ljiga do Lazarevca, raspravljajući se o detaljima parastosa. Prema Erinim rečima, mala Cana se dogovarala sa sveštenikom da na sahrani budu pripremljena 2 žita, odnosno 2 panaije, što je presedan u pravoslavnim običajima koji je šokirao iskusnog folkera. Era je istakao da je bio zgrožen tim predlogom, pitajući se koji bi to sveštenik uopšte dozvolio i predložio takve običaje na sahrani jednog velikana, roditelja i umetnika, nakon čega joj je ljutito poručio da su završili svaki razgovor i grubo joj spustio slušalicu. On je naglasio da je tužno i ružno što ni nakon 9 dana od smrti Andrije Bajića nisu mogle dostojanstveno da se reše nesuglasice oko sahrane, ističući da poštuje Canu jer je godinama bila uz Andriju, ali da je njeno ponašanje i postavljanje ovakvih bizarnih zahteva prevršilo svaku meru pristojnosti i pretvorilo posljednje dane priprema u pakao. Dok su emocije ključale na novom groblju u kapeli je Eri Ojdaniću u jednom trenutku i pozlilo od stresa, tuge i besa, zbog čega je morao hitno da napusti prostoriju i izađe na svež vazduh kako bi povratio snagu, dok su mu podršku pružali prisutni među kojima je bila i poznata reality zvezda Atina Ferrari, koja mu se ubrzo pridružila. Na posljednji ispraćaj stigli su i drugi istaknuti umetnici poput Hasana Dudića, Mirka Kodića, Vivijen Kurtović kao i voditelj Milan Kalinić, dok je pevačica Milena Plavšić također bila vidno skrhana bolom, hvatajući se za glavu u kapeli pored sanduka zbog preminulog kolege. Upravo dolazak Milene Plavšić pokrenuo je novu, još skandalozniju lavinu optužbi i pretnji pred okupljenim novinarima i kamerama televizijskih mreža. Naime, kada je Era Ojdanić počeo javno da govori o sukobima sa udovicom i organizacionim problemima, Milena Plavšić mu je diskretno signalizirala da se povuče od novinara i da ne iznosi prljav veš u javnost na tako tužan dan. To je kod Ere izazvalo neviđeni bes, te je pred svima osuo žestoku paljbu po koleginici, optužujući je da ga provocira i preteći joj da će izneti mračne tajne stare 50 godina iz čuvenog motela Lipovačka šuma, ukoliko ne ućuti, nazivajući je dobro očuvanom udovicom u crnoj bluzi.
Era je besno siktao da ga ona neće učiti ponašanju i da bi Milena mogla obući još jednu crnu bluzu, kada bi on progovorio i javno izneo sve tajne o njoj koje čuva decenijama. Ove potresne i skandalozne scene na Novom groblju svedoče o dubokom razdoru koji vlada unutar porodice i estradnih krugova, a koji je počeo da se oslikava i kroz same čitulje, koje su objavljene u javnosti nakon smrti Andrije Bajića. Prvu i izuzetno emotivnu čitulju potpisala je isključivo njegova supruga Svetlana, poznatija kao Mala Cana, upućujući mu posljednji pozdrav rečima koje su odmah privukle pažnju javnosti i medija, poručivši mu da je čeka na onom svetu. Druga čitulja, za koju se u javnosti odmah naglašavalo da nisu potpisale njegove ćerke, Jelena, Snežana i Milica, objavljena je od strane Udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije, čiji je Andrija godinama bio predsjednik i gde je ostavio neizbrisiv trag kao dobar čovek i lider, koji je svima nesebično pomagao. Dok su mediji i javnost spekulisali o razlozima zbog kojih ćerke nisu potpisale zajedničku čitulju sa udovicom, Era Ojdanić je javno osudio sve spekulacije koje su počele da kruže odmah nakon Bajićeve smrti, naglašavajući da takva muzička gromada zaslužuje dostojanstvenu smrt i mir za porodicu, a ne medijsko lešinarenje i priče koje, kako je slikovito rekao, ni pas s maslom ne bi pojeo. Ipak, uprkos njegovim apelima za mir, ponašanje Male Cane, uvođenje privatnog obezbeđenja, distanciranje od ćerki i sukobi sa kolegama i sopstvenom majkom pred sam pokop u aleji zaslužnih građana, pokazale su da je porodični život legendarnog pevača u njegovim posljednjim danima bio pretvoren u pravu dramu, koja je kulminirala pred stotinama svedoka na njegovom večnom ispraćaju. Nakon komemoracije koja je održana 10. jula u MTS dvorani, Mala Cana je otvorila dušu o odnosu sa pokojnim suprugom. Ona je otkrila da joj je Andrija pre nego što je otišao u bolnicu rekao da mu je žao što joj je zabranio da nosi njegovo prezime. Zbog dece me molio da ne uzmem prezime Bajić. Znam razlog. Pre nego što je otišao u bolnicu rekao mi je da sam ja prihvatila da nemam decu i da ću ostati bez dece. Rekao mi je da je napravio grešku kada mi je rekao da ne uzimam njegovo prezime. Ja sam to jako brzo sredila. Mala Cana je također istakla da nije imala podršku svoje porodice i da se osjećala usamljeno u svemu. Majka mi se javila, htjela je da dođe, ali nije mogla. Nije bila dobro zdravstveno. Nije imao ko da je doveze. Nikome nije zvao od porodice. Ni otac, ni sestra. Ne boli me to, to je moj život, rekla je kroz suze. Uprkos svim skandalima, sahrana Andrije Bajića u aleji zaslužnih građana predstavlja vrhunski znak poštovanja prema njegovom radu i doprinosu kulturi. Ipak ostaje gorak ukus zbog načina na koji su mediji i pojedinci iskoristili njegov odlazak za lične obračune. I dok su kamere i novinari bili usmereni na Eru Ojdanića i njegov bes, unutar kapele na Novom groblju odvijala se još jedna tiha drama. Svi oni koji su došli da odaju poštu čoveku koji je decenijama bio stup domaće muzičke scene. Međutim, ono što je njihove poglede odmah privuklo bila je čudna atmosfera, kao da je vazduh bio zategnut do pucanja. Vivian Kurtović, poznata po svojoj direktnosti, navodno je u jednom trenutku pokušala da priđe Maloj Cani, da je zagrli, ali je obezbeđenje to sprečilo,
što je izazvalo vidnu nelagodnost među prisutnima. Posebno je bilo zanimljivo i ponašanje Andrijinih unuka koji su nosili krst, njegovu fotografiju i žito na čelu kolone. Oni su prema rečima očevidaca delovali zbunjeno i potišteno, ali su strogo sledili uputstva koja su dobili od svojih majki, Andrijinih ćerki. Nije zabeleženo da su i jednom prišli maloj Cani da joj pruže utehu, niti da su razmenili i jednu reč sa njom. Ova scena je posebno odjeknula jer je Andrija Bajić, kako kažu oni koji su ga poznavali, obožavao svoje unuke i uvek je insistirao na slozi. Upravo zato što je bio porodičan čovek, ovaj raskol na samoj sahrani deluje još potresnije, kao da se njegova najveća želja da svi budu zajedno srušila u trenutku kada mu je to najviše bilo potrebno. Obični ljudi, poštovaoci koji su došli da se pomole i odaju počast, također su bili u šoku. Mnogi od njih su, kako prenose mediji, komentarisali da nikada u životu nisu vidjeli ovakvu sahranu. Došla sam da zapalim sveću i da se poklonim čoveku čija sam pesme slušala čitav život, a zatekla sam pravu urnebesnu dramu. Mala Cana je neutešna, to se vidi, ali ovo obezbeđenje i vikanje na sopstvenu majku, to je za nevericu, rekla je jedna od starijih žena koja je došla iz dalekog predgrađa. Drugi su komentarisali da im je žao što je medijski cirkus nadvladao dostojanstvo koje jedan takav umetnik zaslužuje. Andrija je bio skroman čovek, uvek bi rekao hvala i nikada se nije pravio važan. Ovo danas nije ono što bi on poželeo, dodao je jedan od njegovih starih prijatelja iz kraja. Sada se mnogi pitaju šta je sa nasledstvom. Iako se oko toga još uvek ne govori otvoreno, mediji šušte da je pitanje imovine i nasledstva dodatni trn u oku. Mala Cana, kako se navodi, sa Andrijom je provela posljednjih nekoliko godina i bila je njegova desna ruka. Sa druge strane, njegove ćerke imaju svoje porodice i svoja viđenja. Očekuje se da će uskoro u javnost isplivati detalji o njegovoj posljednjoj volji, a mnogi se pitaju da li je Andrija uspeo da sve reši pre nego što je otišao ili je ostavio spor koji će tek da bukne. Iako ovo nije bila tema na groblju, neizbežno se provlačila u razgovorima iza kulisa, posebno kada se videlo koliko su svi učesnici bili tenzični. Na samom kraju ostaje nam da se zapitamo, da li Andrija Bajić, čovek koji je decenijama unosio radost u domove svojih slušalaca, zaista zaslužio ovakav ispraćaj. Era Ojdanić je najbolje sumirao osjećanja mnogih. Tuga je kada ode takva veličina. Andrija je bio legenda i ostaće upamćen kao legenda. Njegova smrt me slomila i danima ne dolazim sebi. Njegove pesme i dalje žive, ali skandal na sahrani ostavio je duboku mrlju koja će se dugo pamtiti. Šta vi mislite o ovome? Da li je malo Cana preterala sa zahtevima ili je Era Ojdanić bio surov? Obavezno pišite vaše mišljenje u komentarima. Lajkujte ako ste iznenađeni i podelite video sa svima da čuju ovu neverovatnu priču.